তিনি ফাসানো খোয়াই সালতাং তুলা শিকরতে তবং হলনগো আইপিএফ তিনি কতা রিজনাল রিফর্ম খাইজাখা আপান্দাও নারওয়াই মতম গৈ মাজাক ফাইগা ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া খোয়াইনি প্রেসিডেন্ট বরমগ্রাম ববেশ দেববর্মা এমসিসি মেম্বার বিমল দেববর্মা তে এডভাইজার চেয়ারম্যান বিজয় দেববর্মা আকর্ষণ যতন জানার উপরে তিনি আইপিএফটি পার্টি নিয়ে হাতায় দফানো হামজাবে মুঠান্নানি বাগে তিনি সিনি চারাইটা হাইকাই আচাইটা সমুদ্র পেশানি ছোট সমুদ্র পেশাইয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি পকনবা কুমখারম মুঠান্নাই তাই বর্ণ ছটে জাগর তেলাঙ্গাই সেই কিরিয়া লাচিয়া দফনা ফিয়তনাই ঈশ্বরে বা মোটাই নিন্দুই সময় দাঙ্গাই তিনি সিনি খাকরাটাই খাকরাটাই সবানো চালিনাই যে ত্রিপুরালেন মানজাসা দফানি সামো খাইখান্নাই ঈশ্বর সুমা ভান্ডিপুর সাবংনি দলনি বিসিংও বুঝিয়া দङ তাঙ্গে কারণ একটা ন তিনি আইপিএফ টিবে জয়েন্ট মুভমেন্ট খাইথাং আঙ্কাই আইপিএফ টির এমন ভাবে বখরক সাগা কাসাই থাকেন একটা লবি আবো হ্যাঁ আইপিএফ টির जोङो পাহাড় মানে ভিলেজ লেভেল গ্রাম লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল जोंते सामनि नारेंमानिया बरकसि दामुं थानाय आबहाय फेक्टर वान सुक्तानि बाक्सा बाक्सा नेतारक बंनि ओंगै दङ आबनि बागैनो बादारि उनियाखै बादारि ना क करिबे 12.5 লক্ষ ত্রিপুরাসানো বান চিরিনানি বাগैसे नों तिनि जे जागाव संग्राम खाइ दङ गाय तामनि जों वालाय बुलाय लायनाबा অথচ আইপিএফ টিরক 18 বিধানসভা লাইবানি পরে ভোট দিংবানি পরে জিদিখা বিপুলভাবে ঐতিহাসিক 25 বছর শাসন বামফ্রন্ট তিনি মেসেনে ও ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফ টি জিদিবি ফাইকা 18 সাবর নক খুংসা কাইবিসে ছকজাকাবা ছকজাগিয়া নো ভায়োলেন্স কোনো ভায়োলেন্স গ্রৈ তিনি ও জাগাও আইপিএফ কে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র মানিওই আন্দোলন খাই তোমাবাই তিনি বাক্সা বাক্সা আবন নাসিগিমায়া চিকন জাগলানি কিরি জাগো আবসে চিন্তি প্রাচারণে বল ডিভিশনের লিডার অ্যাডভাইজার মেম্বার একজন ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অঞ্চলনি সম্পাদক সভাপতি ইং থাকা হ্যাঁ অঞ্চলনি সদস্য ইং থাকা আমসুকাইনো আমার মতো কেউ নাই নিনি দতা জাত বাক্সা সিনিয়া ইং থাঙো নিনি চিনি নাহারমুং তাবইয়া নন পরিচালনা খাইনা বাগে কমিটিনি কাইসা কার্যকরী ভূমিকা খাইনানি বাগে অফিসিয়াল চালক না বাগে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি না নুক লাইকাছে নুক খাবলে আস্তে আস্তে যতন ও জাগান থাঙো মানে আইপিএফ তিনি লাইকওয়াইজ অনুকরণ খাইয়া হাঙ্কাই এই আঞ্চলিক পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো আঞ্চলিক পার্টি কক সাইমেয়া বুঝিগা আঞ্চলিক পার্টি নি কোনো কক সাইমাংলা আইপিএফ তিরনি তমুং স্রুংয়া হাঙ্কাই চিনি এমসিসি সামল সাসাও চর্ণ হাব চর্ণ গোপ্লা হাবকা হাঙ্কাই ও গোপ্লানো কারিনানি তামবাই কারিবা আহাইন তো সেবুই কারিমি আব গোপ্লা হাবকাই গোপ্লানো কারিনাবে গোপ্লানো নাঙ্গু তেইসা গোপ্লানাঙ্গু আবন রাইতেবো গোপ্লানাঙ্গু হাঙ্কাই তেনে ত্রিপুরালেন্ড বরং দমন খাইনা হাঙ্কাই কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড থেবাকা হাঙ্কাই তেবো উন্নাই আবহাইরক ওয়ান সুকুই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য আবহাওয়া পলিটিক্যাল চলিয়াগনি চিনি এই একদাপ আগত থানানি বাকি যেটা প্রস্তুত মানে
ও জায়গাও রস হাজার তিন থাকা চিনি সারসং যখন ক্যাবিনেটও থাকাই না তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি 80 বছরে বছর অরব ফবজাক তন্মানি এই কাগজ দলিল এই যে চিনি ফাইন আবন তিসাউই তিনি বিল পাস খাই রেখা হ্যাঁ বিল পাস খাই রেখা আবো প্রবলেম খাইরা সাবো মাংখা केबो मायाखौ त्रिपुरानि इतिहासाव केब मायाखौ बुमुं पालटंनानै आगि त्रिपुरा सारावनि कब फैबाय बुमुं जे जागायाव सुइजाक फारजाक दंमासे तिनि वान सारावबाय बेंगलाइज बासाबाय बेंगलाइज खायाखौनि तिनि तुला सिककसे खथेबाय उन्तस्कर थेबाय सिककनि चुरिनि फायते यारुं खायसिउ हंखाय आबो हायनो तिनि आस्ते आस्ते चिनी मुकु मामानी चिनी इतिहास कथाई कमामानो तिनी आईपीएफ तिरनो तिसाइ तुइफायो त्रिपुरालेण्ड मायानि सिगां प्रशासन ताङै थांबा मन्त्रि ताङै थां एमएलए ताङै थाना नांबासो आबरनो जों सिगां तुइफायग्राना चिनी हुकुमु मुकुमु संस्कृति कालचार तमुं जामुं जत व्यवस्थानो सुपरिकल्पितभावे नायथकाय साबुइ तुनानि बागै तिनी सरकारनि प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक कान्ट्री जेहेतु त्रिपुरालेण्ड सानपानो डेमोक्रेटिक कान्ट्री त्रिपुरालेण्ड सानपानो बुत बुसानो नांगो दिनै मिटिं नुंखा हंखाय आईपीएफ दिनै मिटिं नो कैंसल खायनायनि बागै अबनो सक्रिय कायसा दिनै अबजेक्शन दंनाय जारा आईपीएफ पार्टी मिटिं हामजा गया आमो हाई बर जुनो चैलेंज जानांगौ दिनै पार्टी आईपीएफ दिनै जबानि ताकुक संनो आबनि बिसिंफ्रानो दिनै गिरियावै खाक वार खायै दिनै अर फाइमाबाय नरकनो हायनो हाय तेइसा जबानि जिबायते हामबाय याफारो जों गिरिनानि कक्रै पार्टी आईपीएफ टी जों शुरू हयतेनो ताबुक साक जरा चिनी 12.5 लक्ष 19 दफा चिनी जाति गोष्ठीनि बागै चिनी अस्तित्व नारकनानि बागै दिनै जों लड़ाई संग्राम खायलायफायो मुभमेन्ट खालायफायो दाखुर अ जागायाव पार्टी आईपीएफ टी दिनै तामु दुस तो लुकजा गया नीतिगतभावे अरब सानान थांगा हंखाय এই आईपीएफ टी त्रिपुराव फार्स्ट बुइला ओ 19 दफानो बानचिरिनानि बागै संग्राम जेंनाय ए आईपीएफ टी 2009 4 तारिख मार्च तिनी आबा हाइके फाइते संग्राम खाइते ताबुक साक जरा किशु मुस्लिमीय नेतृत्व चिनी आईपीएफ टीनि ऊपर बेलाई खेनो चाजागिया तांगै चाजागिया स्वार्थ सिद्धि खाइमेया निजिनि इच्छा मत खाइमेया जहा तहा खाइमेया आईपीएफ टीनि कायसा रूल रेगुलेशन दङ गठनतंत्र दङ केंद्रीय कमिटी हयते डिस्ट्रिक्ट कमिटी हयते विभाग कमिटी हयते अंचल कमिटी हयते प्राइमारी कमिटी आसिक जरा तिनी या फांगे हयते बुसुंनि हयते या फांग जरा तिनी दङै दङ एकतानो नाहार मुं नाहारै एकतानो दाबिनो तुयै तिनी खायलाय दङ दाखुर जों गाहामखै मा बुजिनाय जोंनाव जरा नासलेनाय र तामुनि बागै मा नासलेनाबा त्रिपुरासानि शत्रु जों त्रिपुरासाङै बुजाखा अबनो जों मा बुजगलायनाय त्रिपुरासान शत्रु त्रिपुरासाया जों त्रिपुरासानि शत्रुनि बागै जों लड़ाई खायो आंदोलन खायो ए आईपीएफ तिर जों एकमात्र आंदोलन खायो त्रिपुरासानो मोथांनानि बागै साबोबाय ए बांलादेश इलिगेल इमिग्रेंट फायै त्रिपुराव फायै हाब पायै तिनि संख्या गरिष्ठ तुयै अरनि शासन व्यवस्था समस्त किछु काठामो राज्यनि काठामो प्रशासननि काठामो तिनि बुइनि जातिनि यागक लाइजा आबन हयते मुक्ति मानानि बागै आईपीएफ तिर 2009 नि सिमिं जों आंदोलन खायलायफायो अबनो बाक्सा साजागिया
মা সাজাগনাই প্রেজেন্ট বর্তমান এই পলিটিক্যাল চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিনারিও যেটা চিনি তাবো নাংকুমানি এই সময়ত কঠিন চ্যালেঞ্জ সব বুঝাবই তাবো চিনি ত্রিপ্রাসা যারা সংগঠন খাইতকা মত হাফান খাইতকা IPF টিম খাইতকা এনি পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপ্রাসা মানন তাবো ওয়ান সুগনানি জরা সবাইকে ওয়ান সুগলাইকা তাবো কোনো কিরিনা করি অরব চিনি সার বরম গোনাं সার তিনিनि नारवायावफ्रा प्रधान अतिथि बिनि खुबतिथ जों गाहामखाय खोनानाय आबोनि सिगांबो किचा किचा आं तास खाय थानानै मोसङो जों दिनै एसे एकजन ত্রিপ্রাসা লিডার जों যত অঞ্চলनि লিডার যত প্রাইমারি লিডার যত ডিভিশननि লিডার इंगै जों অন্তত পক্ষে ওয়ান সুতে ফেকে ওয়ান সুনান জরা ফেকে जों केवल के बादारिनानै जरा लिया बादारि कांखाय ताबो बादारि कांखाय निनि ত্রিপ্রাসাनि बागै बादारि मानि इंनाय कायसानि उपरते कायसा साखाय निनि ত্রিপ্রাসাनो जाया इंनाय आबोनि बागैनो जों ऑल त्रिपुरा ताबो बर्तमानि राजनैतिक जे सिनारियो अब पाल्टगै थानान बागै जतनो जत संगठन जत पार्टीनि जिनि ग्रेट लिडार इंटेलेक्चुअल जिनि जारा दंनाय बुद्धिजीवी महलनि बर ताबो आस्ते आस्ते त्रिपुरा राज्य चाबनान बागै प्रस्तुत दङै चाबलाय दङ ताकुर आबोनि बागैनो जों बुसगां दिनो 2021 नवेम्बर 14 तारिख दिल्ली अभियान तामो जयेन्ट मुभमेंट मा खायनाय जयेन्ट मुभमेंट मा खायनाय योग्या कारण जोंरो डिवाइडिं लाइ दंहांखाय जिनिनो फान कमिनाय आबोनो बाजा बुजि बाक्सा चिनि ত্রিপ্রাসা लिडार आबो बाक्सा बुजिया मियाव अरो मीटिंग खायनाय दिनै जे साख्लाय मानि चिनि लिडार रगन ताम हिसा नरगारो मीटिंग खायमांला तामनि बागै जोंखि ত্রিপ্রাসা हामिनि बागै अरो कक सानानि कक साबलायनायनि बागै अरो अञ्चल खानानि बागै ত্রিপ্রাসা न नष्ट खायना बागै ত্রিপ্রাসা न बान चिरिनानि बागै ओनलि ত্রিপ্রাসা न बान चिरिनानि बागै जयेन्ट मुभमेंट बेलाय गाहाम तिनी पुसुक बेरेमनि तिनी नेतृत्व वानसुका तिनी जयेन्ट मुभमेंट खायगा हंखाय नोंबो अ ত্রিপুরাল্যান্ড आर्टिकल 2 एवं 3 नि दारानो 3 संविधाननि अ दारानो 3 नोंबो केंद्रीय सरकारनि थानि सेपारेट स्टेट सानो हंखाय जोंबो 2009 नि सिमिं 2009 नि सिमिं जोंबो सेपारेट स्टेटहुड सानो हंखाय ত্রিপুরাল্যান্ড सानो हंखाय मात्र एक शब्दनो भूल जागैसे आबो जानि पार्टी हेंलाय दंले ग्रेटार खायसा दङो मायाबले कुनो दल माया खुबले त्रिपुरा राज्यवा এই आबोनि बागैनो जों तामल किरिलाय दंसिनाबा तिनि अरो आंगाबो हामबाय मारियो अरो जे बुक बरा जे जुबक एक थासाबाबे तिनि अञ्चल खानानि बागै संग्राम खायनेन बुसिकाखौ लड़ाई खायनेन ত্রিপুরাল্যান্ডनि आन्दोलन देशा तर ताजाखाय बुजारिनानि बागै तिनि अ जागा जे फायनाय फाक्ला फेलि फाय थैनाखाय थैगोन थैनाखाय थैगोननि फाक्ला फेलि फायनाय जातमान तिनि अरो आबोनि बागैनो बेलाय हामबाय खोनादो बांलाखौ बायकायसा बाप सम्प्रसारण दङ आगिव क्लास 8 दे 9 दङ बेकारण होना जों परिपुरकाबो दङ तामो पायर तला दुला याकुं माने याकुं तलानि हादुलै नों कासरेबो हिमना नांगौनि कासरेबो किन्तु हादुलैबो एकदिन प्रतिशोध छु ताकुर बुदिखा चैतर बैसाग मासे जखन नकबार फाल्गुन चैतर मासे फायानो अ हादुलै उरिखे निन मकला हाबाय नन प्रतिशोध छु नों सारा बছर बनो काति गैतन माने आबोनि बागैनो प्रतिशोध आमतिके सुदो किन्तु आं सामान कखे आबैया नोंनि जातिनो आमतिके प्रतिशोध तासुदे नों IPF ति खायनायनो एकजन कर्मी लिडार न कयदिन नगर आसुरि तंमानाबा माया भूल बुझा बुझि जाबो चिनि ত্রিপ্রাসা बाय ত্রিপ্রাসা केबेंखाय ত্রিপ্রাসাन शत्रु ত্রিপ্রাসাनो तयरिं तखे बाहाय जानाबा वान सुगदे हाजार हाजार बांलादेशनि जखन खायनो ताबुक बांलादेश हाजार हाजार लक्ष लक्ष तिनि अ जागानि हिन्दु रक दङ जखन नाकि नखना ताकलाय असामुताय जखन सकसाय रिजागो मन्दिर
অর তিপ্রা পর্যন্ত প্রভাব কলাইবাব হু ধর্মনগর কৈলাসর ফাইব বুলাইখা সকলাইখা তগলাইখা হ্যাঁ অ হিন্দুর বড় তংনা অর ফাইনাই অর ফাইকে বুড়ো